Kami datang di Senin Musik, seniornya semua asik. Di sini kami datang mengabdi kepada negeri Ibu Pertiwi. Ya, sudah Bu. Oke. Sudah. Ya, jadi ini tadi ya, modern neural science itu bahwa percaya setiap perilaku manusia merupakan refleksi dari fungsi otaknya. Jadi memang itu sumber betul ya, otak kita itu adalah sumber segala sesuatunya. Nah, untuk lebih mengerti ya, sambil ini sebenarnya kita nonton film kok ya. Saya nanti ada 3 film yang akan video pendek sih sebetulnya, supaya lebih mengerti. Saya coba mudah-mudahan ini bisa ya, kita nikmati bersama. Ini sekitar 5 menit, mudah-mudahan. Cuman Mas Heri, oke, terus dipilih yang ini settingnya Mas, settingnya pilih teks Indonesianya nih di sini nih. Oh saya bisa ya? Nggak bisa. Settingnya nih loh Mas, sebelah kanan nih bintang, sebelah sisi. Yang kelihatan nggak saya tunjuk nih? Nih yang di sebelah sisi, tulisan sisi di sebelah kanan nih, di atas Mas. Di sini ya nih, ya nggak nih, ada sisi kan, ada caption ini loh, caption, gambar gear, setting ya ampun, nih sebelahnya. Sebelahnya ya itu. Nah itu, ya tuh. Subtitle, subtitle, klik subtitle. ke bawah, terus ke bawah, terus. Tadi terus Mas, terus aja, English, terus dulu, English, oke. Pilih lagi, pilih auto, di bawah. Auto translate. Itu auto translate tadi di bawahnya. Terus, udah, terus. Cari Indonesia. Her tadi, nah susah juga ya kalau saya nggak bisa share. Kenapa saya nggak bisa share? Terus deh Mas Heri. Ya. Nah, baru di play. Maksud saya supaya ini ya, oke. Emang yang ini Mas sebenarnya oke deh, nggak apa-apa deh. Ya udah. Kita coba aja dulu. Kok suaranya nggak ada sekarang? This movie is reshaping connections in your brain right now. But since we humans are the ones creating and using this technology, maybe a better question to ask is, how are we shaping our brains? There's so much about the brain that we don't know. But there are some things we do know. You see, not long after we humans began thinking, we began thinking about ways to understand our own brains. One strategy thinkers have used throughout history is to compare the brain to the newest technology of their day. The brain is a clock, a switchboard, a steam engine, a machine, a computer. And we wondered, how can today's technology help us understand the brain in a new way? So we used that technology to ask people all over the world, how do you imagine the brain? It was amazing, like all these neurons firing ideas and images back to us from all over the world. Nah ini ya, neuron, otak-otak ini. The internet, the most advanced technological system in the world, is such a strong framework to help understand the human brain, the most advanced biological system in the world. But then we thought about it a bit more. And since the internet is in such a young developmental stage, rapidly growing, constantly changing, forming billions of new connections all over the world, then maybe a stronger framework would be to compare it to a child's brain, which is in a similar stage of development, rapidly growing, constantly changing,
and making billions upon billions of connections between different parts of the brain. So here's the question. If we say that the internet is in a similar developmental stage as a child's brain, then what can we learn by comparing them? Let's start with size. Obviously, the internet seems like a larger entity than a child's brain. But what does that mean in terms of our analogy? We could say that a neuron in the brain would be like a web page in the internet. So let's look at the number of neurons in a child's brain compared to the number of web pages on the internet. Well, a human at any age has about 100 billion neurons in the brain. But the internet has 10 times that, 1 trillion web pages. So with this analogy, the internet is bigger. So then, which of these networks is more complex? We could say a synapse in the brain, the connection point between two neurons, is like a hyperlink, the connection point between two web pages. So are there more connections in a child's brain or on the internet? Well, the internet has over 100 trillion links. And an adult's brain has 300 trillion links. But get this, a child's brain has a quadrillion connections, 10 times the number of connections of the entire internet. A child's brain has more connections than the entire internet. Yes, it blew our minds too. How is that even possible? Let's break it down. As we said, a baby is born with 100 billion neurons. But those quadrillion connections, they're not there yet. Those connections form at a very rapid speed during the first 5 years of life, at 700 to 1,000 new synapses per second. Those connections are created through every interaction a child has, and are important because they form the architecture of the brain. So every time you talk to and engage with a child, you are literally growing a brain, connecting the different parts of the brain, which allows for new ideas, insights, and creative thinking. So each moment of eye contact, each new word exchange, each time you make a child laugh, you are strengthening these connections. And since there are so many different ways to do this, we ask people around the world, send us videos of your favorite ways to engage with the children in your life. During these early years, a child's brain makes as many connections as possible. And then it begins pruning the ones that aren't used and strengthening the ones that are. A dynamic process that continues throughout life. Oke, Mas Heri, Child's brain is Mas active Heri, by silakan di-skip, Mas Heri. encounters. It can also be overwhelmed. Oke, bisa balik lagi ke saya dulu. Oke, terima kasih dibantu. Mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamanannya. Beginilah ya kalau tidak kita udah mau disiapin tapi. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi ya struktur otak tadi ya yang saya bilang itu. Nah, ini tadi ya corpus callosum, kemudian ada hipokampus, amigdala, ya mungkin kita udah sering dengar ya, cuman kita belum tahu fungsinya. Nah, untuk cortex itu tuh jadi tadi ya cerebral cortex itu ada lagi bagiannya. Jadi kepala otak kita ini tuh yang bagian depan namanya frontal lobe. Kemudian ada parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe, dan cerebellum. Jadi itu di kanan kiri tuh ya, itu terdiri dari kanan kiri. Nah, masing-masing sudah ada fungsinya tentu saja. Jadi ada the cerebrum ini ya, the cerebrum itu yang mengatur bahwa parietal lobe itu lebih kepada sebenarnya dia yang untuk functioning ya, biasanya tuh untuk yang skills gitu ya, movement, kemudian ada personality, kemudian juga ada sensitif dan segala macam inisiatif.
Dan di bagian depan ini ada yang menarik yang disebut Broca area ya. Jadi untuk language atau pembentukan kata. Ini jadi language itu ada di bagian depan disebut Broca area. Nah, parietal lobe yang di bagian tadi itu adalah untuk apa sih kita tuh bilangnya panca indera ya, sensation of touch. Kemudian occipital lobe ini, nah ini vision, dia ada di bagian belakang. Jadi kalau ditanya kita melihat itu pakai apa sebetulnya gitu kalau melihat gambar. Kalau kita kan kita melihat pakai mata. Sebetulnya bukan, kita melihat tuh pakai otak. Gambar itu datangnya ke sini dulu, ke occipital lobe dulu, baru dia kirim ke mata. Gitu ya. Jadi ini di sini yang mengatur vision. The cerebellum ini, nah ini yang penting di coordination equilibrium. Jadi untuk keseimbangan. Kalau cerebellumnya tidak berkembang dengan baik, ini yang biasanya ada anak-anaknya berkebutuhan khusus. Ya, mulai dari motorik, mulai dari macam-macam kan ya tingkat kebutuhan khusus. Jadi cerebellum ini sangat penting. Oke, ternyata saya nggak pakai ini ya. Oke. Kemudian tadi saya bilang, jadi katanya kan kalau yang musik itu brain yang kalau kegiatan musik yang paling banyak membantu adalah language development. Jadi mestinya daerah Broca area sini. Broca area ini adalah kefasihan orang bicara. Dia bicara cepat, bicara banyak, kata-katanya banyak. Tetapi selain Broca area yang membuat kata-kata itu berarti, itu ada istilahnya Wernicke's area di sini. Nah, saya pribadi tuh merasa Broca area saya itu berkembang dengan bagus. Saya kalau ngomong jago banget, cepat, jago, semua orang yang tahu saya pasti tahu lah. Saya tuh ngomong cepat gini-gini. Tapi kadang-kadang tuh kata-kata saya tuh katanya orang membingungkan. Ya, jadi nggak ngerti, nggak apa gitu. Jadi kayaknya nih saya nih Wernicke area saya tuh tidak berkembang sebagus Broca saya. Nah, mungkin kalau orang-orang yang speech apa istilahnya orang-orang yang orator tuh ya, yang jago pidato itu pasti Broca-nya jalan, Wernicke-nya jalan. Jadi walaupun dia bicara banyak dan cepat, tapi setiap katanya itu bermakna. Kalau saya ingat kasus Vicky nggak sih? Ada yang namanya Vicky tuh yang kalau ngomong cepat, tapi ngomongannya ngaco gitu ya, nggak jelas apa. Nah itu saya rasa Wernicke-nya tuh kali yang lain. Nah jadi tadi kembali ke Music on the Mind tadi, jadi ini corpus callosum itu dia menghubungkan bagian hemisfer itu bagian otak kanan dan kiri. Ini tadi kan motor cortex ya, tadi mengatur motor cortex, movement, foot tapping, dancing, and playing. Prefrontal cortex ini sebetulnya yang paling penting untuk decision making. Artinya tuh kalau kita mau ekspektasinya apa, jadi di sini semuanya ada keputusan-keputusan penting. Nukleus ini di sini ya, kalau kita lihat ininya, jadi semuanya di bagian tengah sini itu untuk emotional reaction to music. Jadi sebenarnya nanti dia berhubungan dengan amigdala. Bagian amigdala ini adalah emotional reaction to music. Jadi kalau kita dengar musik terus kita nggak seneng atau kita benci atau kita seneng banget, itu sebenarnya yang bereaksi adalah amigdala. Kadang-kadang juga kita ketemu orang, kita kok tiba-tiba kok saya ada kan gitu ya, jutek gitu ya, nggak ketemu, nggak kenal, nggak apa, kok saya nggak suka ya sama dia. Itu sebetulnya yang bereaksi itu amigdala kita. Ini sensory cortex tadi ya, yang untuk panca indera. Nah ini tadi temporal tadi, auditory cortex. Jadi ini the first step of listening to sounds, the perception and analysis of tones nih di auditory cortex. Hipokampus sebetulnya juga termasuk struktur otak yang lama gitu ya. Jadi zaman dulu tuh hipokampus sama amigdala ya yang terkenal itu adalah untuk memory for music, musical experience ya. Kemudian visual cortex tadi yang di belakang yang occipital itu untuk reading musik. Kalau kita reading musik, looking, perform kita kan suka nonton nonton performance ya, juga kalau kita bergerak sendiri itu sebenarnya visual cortex kita berkembang. Cerebellum ini tentu saja tadi untuk menjaga keseimbangan. Kita kan kalau musik movementnya such as foot tapping, dancing, playing gitu ya, instrumen ya. Jadi semuanya adalah
melibatkan bagaimana kita bereaksi secara emosional kepada musik. Kalau jadi katanya, jadi kalau tadi tadi saya bilang cerebral cortex tadi itu adalah katanya otak baru gitu. Zaman dulu itu dikenal hanya limbic system. Limbic system ini juga ada di amigdala, ada di mana namanya, ada di binatang-binatang primata ya kalau nggak salah gitu. Jadi si hipokampus inilah sebenarnya kenapa saya ambil di sini, karena dia yang paling berfungsi untuk belajar. Artinya dia ini untuk memori. Hipokampus ini berfungsi untuk tadi memori. Jadi kalau kita bermain musik tadi kan dari sebelumnya ya, yang itu dikatakan bahwa mana tadi yang. Nah ini kan jadi untuk hipokampus memory for music. Jadi memang sangat membantu dalam mengembangkan hipokampus. Jadi dibilang hipokampus dan amigdala important to emotion, motivation, and learning. Karena without memory there can be no learning. Ya, jadi tanpa memori nggak mungkin kita bisa belajar. Oke. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kalau dulu itu dulu tuh makanya tapi saya pikir-pikir para pendidik zaman dulu tuh hebat juga ya, apakah itu Piaget atau itu siapa namanya Ki Hajar Dewantara. Dia tuh membuat satu model pembelajaran seolah-olah kan dia ngerti banget soal anak, padahal dulu kan belum ada ya bagaimana otak bekerja tuh belum ada. Sekarang tuh sudah ada namanya MRI yang paling terkenal ya, magnetic resonance imaging, kemudian EEG, electroencephalogram, terus ada CAT juga sih ya, CAT itu computerized axial tomography. Jadi ini memang istilahnya tuh yang untuk mengukur otak. Bayangkan di MRI ini, kalau sekarang saya ngomong begini atau saya main musik ini langsung image-nya ini di sini terjadi. Si MRI ini bisa merekam aktivitas otak kita. Makanya katanya kalau kita main musik ini makin tinggi ininya, ya. Kalau kita mendengarkan musik tidak seaktif kalau kita bermain musik. Ya, ini MRI. Kalau EEG ini nanti seperti ini. Jadi jarum-jarum seperti ini ya. Jadi ini biasanya untuk gelombang otak. Jadi untuk mengetahui gelombang otak. Nah, jadi ini memang setelah ini juga akan saya lihatkan video bagaimana sih sebetulnya sekarang itu tidak hanya pemain yang dipantau otaknya, tetapi penonton pun dipantau. Coba kita lihat Mas Heri, mungkin yang ini Mas Heri yang gitar. Bisa ini Mas Heri? Mas Herinya ada nggak? Ini beda lagi sama yang tadi Mbak, yang di WA. Yang gitar, yang di WA abis itu, yang WA enggak sama, iya sama itu. Yang kedua, yang ada gambar brain networking among musicians itu loh. Yang pertama berarti ya, yang pertama. Oke. Mas Ore, ini dulu supaya bahasa Indonesianya bisa diikuti. Dicari dulu tadi. Yang itu lagi setting nih sekalian nih. Kalau teman-teman nggak tahu, kalau jadi teks banyak sekali di YouTube itu bisa sekarang kita bisa cari teksnya ya. Ke bawah Mas, ke bawah tadi. Autonya, auto bawahnya. Enggak, auto translate. Yang tadi auto translate. Nah, cari Indonesia. Ya betul, maaf. Cari Indonesia langsung ya. Jadi sekarang udah banyak banget deh semuanya YouTube. Ya. Atas Indonesia. Iris. Indonesia. Heri. Oh ya deh. Oh, di ini lagi dong, diulang lagi terus bisa digedein nggak? Johanna Zenga loves listening to music, but she's also interested in the scientific side of what's happening when musicians play together. To successfully create a harmonious sound, the brains of the players have to be coordinated in pursuit of a common goal. The researcher believes that this neurosynchronicity occurs when the brains of musicians playing together create a neurological meta-network. According to her, the phenomenon can be described as a kind of communal brain.
Everybody has seen images of brain waves at the doctor's office or on TV. You can picture them in a very simple way as waves, and when the two guitarists are playing together, their brain waves are oscillating in the same way. That doesn't necessarily mean that the peaks and valleys of the waves come at exactly the same time, but that the intervals between the peaks and valleys are the same. Sozusagen der Abstand zwischen Bergen und Tälern der gleiche bleibt. These guitarists often feel a communal brain at work when they play together. You feel it with certain processes, and when you play faster or slower, at some point the dynamics just work automatically. What happens in our brain when we're playing together? I'm really curious to find out. I find it fascinating. Das interessiert mich. The research team found that the duo's brainwaves synchronize when they play a duet together. Sie hören das Metronom 4-mal, setzen dann zusammen ein, spielen einmal durch und warten dann. Zenger now wants to know whether the waves also oscillate in tandem when Viola Weise and Duncan Taylor are playing different parts. In this scenario, their two brains have to coordinate continuously. Duncan plays the introductory bars. Even before the two-part section of the piece begins, his brainwaves are oscillating in tandem with Viola's, a spectacular result. We've observed synchronization both within each of the individual brains and between them. What's interesting about this is that the synchronization doesn't remain the same throughout the piece the two are playing. Instead, they are particularly synchronized at certain points in it, especially when they start a section together. We believe that these moments of coordination between the two are very significant, and that this is why the synchronization between the brains then becomes stronger. Eben dann auch die Synchronisation der Gehirne stärker wird. A neurological network also appears when several musicians play together. At this experimental concert, the brainwaves of some of the audience members are being recorded as well. And there are indications that their brains are also involved in or are responding to the network. Brainwaves can also synchronize during other activities, for example, while playing certain sports or in conversations. Knowing more about the phenomenon could help researchers develop new therapeutic approaches. It could help us find better treatments for people who might be sending confusing signals and are therefore not able to properly communicate with others. We might be able to alter that somehow or find out more about what we need to do to enable that person to communicate more successfully. Like children with autistic conditions, for example, or people with acute schizophrenia. We'd like to have a positive effect on their ability to suaranya, Mas. Kommunikation positiv zu beeinflussen. Sekarang, Mbak. Oke. Apa? Johanna Zenger's work. Ya kan ini kita banyak pemain gitar ya. Jadi bayangkan gitu ya, sekarang itu bukan hanya pemainnya yang di EEG yang dipantau, tapi penontonnya pun dipantau. Jadi itu bisa kelihatan gelombang-gelombang otaknya. Kalau pakai MRI kan mungkin nggak mungkin ya. Walaupun ada ya, saya nggak bisa kasih. Jadi dia bawa alat gitarnya masuk ke MRI-nya itu, kemudian otaknya kelihatan gambarnya di ini. Dia apa namanya kegiatan otaknya itu kelihatan. Kalau gelombang itu adalah hanya untuk gelombang ya tadi ya EEG itu. Oke, saya teruskan lagi. Jadi menggunakan teknik pencitraan otak atau tadi ya neuroimaging tadi. Dalam penelitian yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir menghasilkan kesimpulan bahwa musik itu mengaktifkan setiap bagian otak. Ini berlaku bagi kita semua saat mendengarkan musik. Bagi musisi, tindakan memainkan alat musik itu tidak hanya mengaktifkan otak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak. Jadi nampaknya yang mendengarkan dengan bermain, dampak perkembangan otaknya memang lebih yang kalau main instrumen. Secara umum, otak musisi lebih besar dan lebih terhubung secara luas daripada otak populasi umum. Ini kata penelitian ya, bukan kata saya. Kemudian mereka juga memiliki memori kerja yang superior, keterampilan pendengaran, dan fleksibilitas kognitif. Aktivitas aktif dan pasif dari waktu ke waktu mengubah otak dengan baik
dengan membentuk dan memperkuat sirkuit yang ada atau membentuk neuron baru. Nah, gelombang otak tadi, jadi kalau orang barat itu mungkin ya, maksudnya karena menelitinya mungkin peralatannya segala macam, jadi gelombang otak ini sendiri dibagi lagi, ada polanya. Si McGuire nih tahun 90. Nih katanya kalau delta, saya yakin nih sebagian pemirsa kali di delta waves nih kalau otaknya dipasangin EEG. Ngantuk. Alias tidur. Ngantuk. Tidur ya. Jadi udah tidur dulu. Kalau delta tidur. Kalau ngantuk dia di theta, drowsiness. Jadi udah lihat kalau gelombangnya mulai rapat-rapat. Kalau tidur nih, jadi kalau kita sekarang tidur dikasih EEG, ininya akan begini ya, lebar-lebar. Nah, theta tadi drowsiness, agak ngantuk. Si alpha yang paling rileks. Alpha ini sehingga terjadi sebenarnya alpha ini ada di 7 sampai 13 Hz ya ini gelombangnya. Ini makanya bisa dipakai untuk belajar dan meditasi. Jadi orang kalau meditasi seperti ini. Kemudian kalau beta, gelombang beta ini lebih rapat-rapat lagi. Ini katanya typical of normal yang working consciousness tuh. Jadi mungkin waking consciousness tuh mungkin ada hal-hal namanya kalau kita stres, terus kalau kita buru-buru, kalau kita itu alert ya, apa sih alert itu harus benar-benar mengerjakan sesuatu secara sigap gitu ya. Jadi kita ada di beta. Nah, sehingga tahu kan muncullah musik macam-macam ya untuk brain waves ini gelombang otak. Jadi katanya karena jadi musik mempengaruhi otak. Mafaldi tolong di ini mute. Oh iya. Mempengaruhi otak dengan melepaskan endorphins dan mengakibatkan aliran listrik di otak. Nah, kecepatan, keteraturan pola itu menentukan tipe belajar apa yang sedang terjadi. Jadi kalau di delta, tentu aja tidak ada proses belajar secara sadar. Jadi kalau saya marah, saya sekarang ngerti kali ya, kalau saya marah-marah mahasiswa kok pada nggak gini-gini, mungkin mereka di delta gelombang otaknya itu kalau kita dipasangin EEG. Sering banget kan saya suka kok ngantuk gitu. Nah, gitu juga di theta. Ya, di theta sama delta itu sebetulnya orang rileks lah otaknya. Bukan rileks, maksud saya benar-benar agak kita bahasa bukan lemot ya, tapi maksudnya ya karena tadi kondisi mengantuk. Nah, di alpha ini yang menurut penelitian yang paling bagus memfasilitasi belajar dan menguatkan memori. Oleh karena itu kan dulu ada ya quantum learning yang pakai musik. Tapi sebenarnya juga nggak sembarang musik. Salah satu yang disarankan adalah barok musik, yaitu dengan 40 sampai 60 beats per menit. Jadi temponya pun ada Gio. Jadi kalau kita mau, kan dulu ada tuh ya belajar pakai musik katanya supaya meningkatkan ini itu dan segala macam. Tapi ternyata musiknya pun harusnya ada ininya, ada ukurannya ya, karena dia di alpha ya. Makanya suka kalau kita pakai meditasi juga ya kan lagu-lagu di meditasi itu kan suka menenangkan. Nah, belum lagi kalau ada kan sekarang sonic sound lah, supersonic waves ya, itu macam-macam. Jadi sekarang dengan mengetahui gelombang ini maka orang banyak membuat supaya bagaimana gelombang otak kita bisa dirangsang gitu. Nah, kemudian ternyata lagi, karena kita nggak pernah menghargai telinga kita selama ini, jadi telinga kita itu adalah yang paling penting halnya dalam, ternyata suara itu adalah salah satu yang untuk men-charge otak. Jadi otak itu di-charge dengan suara. Oleh karena itu kan pernah dengar nggak sih cerita kalau orang tuh diisolasi, di penjara, mamanya sebulan, nggak ada suara, nggak ada apa, kan bisa gila. Atau saya aja pernah waktu itu kemana sepi, nggak ada suara, nggak ada apa, langsung gamang gitu ya. Jadi kita itu di-charge-nya oleh suara. Nah lucunya di telinga ini kalau kita lihat lagi ternyata di telinga itu ada yang vestibular ya, ini jadi ini namanya vestibular, yang ini kohlear ya, sebelah kanan sebelah kiri, nggak apa-apa nanti kalau mau lebih didalami lagi. Masalahnya ternyata tuh kalau musik yang didominasi oleh irama ya, artinya tuh rap ya, rhythm, musik yang rhythm itu dia merangsang otaknya melalui vestibular dia masuknya. Jadi udah disaring sama telinga kita. Kemudian musik yang menggunakan melodi itu merangsang otaknya melalui cochlear system. Jadi di dalam telinga kita tuh udah ada yang ngatur gitu. Mana yang melodi, mana yang ini. Nah, makin kaya harmoninya,
makin tinggi energi yang disalurkan ke otak. Oleh karena itu mungkin kayak barok kali ya, mungkin yang polifoni, kalau kita dengerin orkestra, itu kan beragam harmoninya ya, itu bagus. Malah di situ disarankan setiap hari 5 menit kita harus mendengarkan musik-musik yang kaya harmoni. Karena itu yang membuat otak kita energinya ke otak. Jadi memang kegiatan bermusik mengaktifkan neuron-neuron dalam otak, jadi merangsang perkembangan seluruh otak. Nah tadi ya kembali ke Center Workshop on Musical and the Brain ya, yang Kennedy Center tadi, itu jadi itu memang panel-panel ilmuwan tentang musik menyoroti temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sejak masa bayi, anak-anak itu responsif terhadap mendengarkan musik, dan pengalaman tersebut secara signifikan berkontribusi pada perkembangan bahasa. Jadi language itu kayaknya yang pertama. Kemudian fungsi musik memiliki efek positif pada perkembangan fungsi kognitif lainnya termasuk perhatian, persepsi, visual spasial, dan fungsi eksekutif ya. Fungsi eksekutif itu ya tadi ya decision making, taking risk dan sebagainya. Nah, neuromusical research dulu disebutnya musicological brain research ya. Sekarang sudah neuromusikologi sekarang namanya. Mereka tuh percaya bahwa the human brain is able. Jadi memang otak kita itu mampu merespon dan berpartisipasi kepada musik. Ya, dari lahir itu sudah istilahnya udah terpasang perangkatnya. Kemudian the musical brain function at birth, fungsi bagian musikal kita yang ada di otak itu dari kecil itu sampai sekarang itu sebetulnya dia terus operatif, terus ininya tergantung sekarang lingkungannya memungkinkan apa enggak. Tapi sebenarnya menurut penelitian setiap bayi yang lahir itu tuh udah ada perangkatnya ya untuk yang bagian musikal otaknya. Di sini dikatakan pelatihan musik yang awal mungkin untuk anak-anak usia dini, untuk TK itu memang efeknya lebih bagus dalam organization the musical brain ya. Tentu saja kan udah ada perangkatnya, tahu-tahu dari kecil betul-betul ditanamkan, dilatih sehingga menguatkan tadi yang dia bilang koneksi-koneksinya. Karena kalau tidak dikuatkan itu ibaratnya dia terpapas sendiri yang disebutnya pruning tadi. Pruning itu adalah keterampilan-keterampilan yang nggak diasah lagi sehingga dia koneksinya nggak kuat, itu akan terpapas dengan sendirinya. Nah ini juga music is not limited to the right hemisphere of the brain. Dulu katanya kan hanya belahan otak kanan ya, kalau musik itu tidak. Jadi musik itu berpengaruh terhadap kanan dan kiri, kedua belahan otak. The brain is highly resilient. Jadi tangguh lah otak manusia itu, dan makanya nggak usah khawatir. Saya yakin kita ini bisa survive dari corona gitu ya, dari epidemi ini, karena dari dulu pun dengan segala cobaan manusia itu bertahan hidup ya. Jadi artinya memang karena otak kita itu sangat resilient, tangguh. Nah ini yang terakhir, mungkin ini yang terkait dengan bagaimana melihat sedikit anak-anak itu musik dan perkembangan otak anak. Mungkin Mas Heri, ini yang terakhir Mas Heri. Oke, maaf ya, pindah. Sedikit lagi kok. Di awal banget, Mas. Kayaknya bukan yang ini ya. Yang saya kirim terakhir, Mas Heri. Oke, ya ini terus di setting langsung language select ya. Oke. Pilih lagi ya. Foto, pilih Indonesia ya. Oke. Terus Indonesia I. Ya, dia abjad kok. Kali lagi ya, YouTube sekarang udah ada teksnya, jadi nggak ada alasan nggak belajar. Oke. Digedein dikit. The growing brain is dynamic, driven by genetics and shaped by experiences. From birth to adulthood, the brain quadruples in weight. By age 2, the brain is already 70% of adult weight, and by age 6, 90%.
Because an infant is primed for making connections to the world around him, there is a dramatic increase of synapses shortly after birth. By age 2, there are 50% more synapses than there will be during adulthood. However, by age 11, pruning away at unneeded connections begins. Neural pruning is the interplay between nature and nurture, the sculpting of the human brain. Synaptic connections that are infrequently or never activated are eliminated, and those that are used frequently are retained and strengthened. Both genes and experience work together in neural pruning. The saying, use it or lose it, is true, as repeated behavior strengthens connections and neglect leads to elimination. As the brain learns, it imposes restrictions on itself. Humans have an inborn fascination for music. Even though most people in society do not take formal music lessons, they are exposed to music as everyday consumers of TV, movie, radio, and ever-present listening devices such as iPods. Even without formal training, humans have the general ability to effortlessly acquire complex musical knowledge and process musical information quickly and accurately. Musical enculturation is acquired simply through listening experiences in everyday life. In a way, we are all pre-programmed to learn about music. Scientific studies have shown, though, that musical training changes the brain, and the earlier the instruction begins, the greater the changes. Optimal periods are growth phases in which learning may come more easily and quickly. Learning can still occur later on in life, but may be more difficult. Music learning is a prime example of this. Active participation in music lessons has much more of an effect on brain development than does passive listening or simple exposure to music. Music education has a profound effect on brain plasticity, the idea that brain structures are malleable and can change as a result of learning experiences. Neuroplasticity can be influenced by both negative experiences, such as injury, and positive experiences, such as musical learning. Evidence suggests that musicians' brains are models of neuroplasticity. Active participation in music lessons during childhood can induce white matter plasticity. Increases in white matter, known as myelin, the fatty white sheath that coats axons, increases the speed and efficiency of message transmission throughout the brain. Because the largest number of brain regions are activated during childhood practice, even though the total number of hours practiced in childhood is considerably lower than later in life, this illustrates the importance of early practicing for white matter plasticity. There is a widespread view that learning to play a musical instrument in childhood stimulates cognitive development and leads to the enhancement of skills in a variety of extra-musical areas, commonly referred to as transfer. Musical training is more likely to affect those behaviors that are similar, like auditory discrimination, and less likely to affect dissimilar behaviors, for example, mathematics. However, there have been some claims that music training has positive effects on the areas of spatial, mathematical, and IQ performance. Musical training affects networks in the brain associated with executive function, the set of mental processes that helps to connect past experience with present action. People use it to perform activities such as planning, organizing, strategizing, paying attention, remembering details, and managing time and space. Improved executive functioning has the potential to enhance learning and performance in many other areas of life. The first 5 years play a critical role in the development of executive function. Consider musical training on the 3 major areas of executive functioning: attention, working memory, and inhibition. Attention is the ability to remain focused on a task. It improves steadily from 7 months to 3.5 years of age, during which time critical brain structures come online, allowing children to maintain focus for longer periods of time. Exposure to music classes in which a child is required to focus on the teacher and the task at hand would most definitely contribute to the development of this skill. Working memory refers to the brain system that provides temporary storage of information necessary for complex cognitive tasks, such as language comprehension, learning, and reasoning. This function emerges in the preschool years and improves throughout childhood. Repeating songs taught by a teacher, or watching and repeating movements necessary for playing an instrument all contribute to the development of working memory. Inhibition is the ability to suppress dominant, innate responses, Mas Heri, and nggak also apa-apa, Mas includes Heri. emotional and motor control. Intinya udah, Mas Heri. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya itu intinya sudah, nanti bisa dilihat sendiri, dilanjutkan kalau masih penasaran. Ya, jadi itu tadi ya, bahwa
Itu tadi sebenarnya bukan kata saya, semua dari research ya, makanya tadi saya lihat buka dan jurnal-jurnalnya, memang bahwa kegiatan musik itu sangat bermanfaat untuk perkembangan otak. Ya, jadi kegiatan musik dapat akhirnya disimpulkan bahwa kegiatan musik dapat membantu perkembangan otak anak secara menyeluruh, baik frontal, parietal, oksipital, dan temporal ya. Jadi artinya bagian-bagian otak itu tadi semuanya keseluruhannya. Semakin banyak pengalaman diberikan kepada anak, semakin baik dalam membantu perkembangan otak anak. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi mari kita saling melengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.